प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेय हे पवन पुत्र हनुमंता बल भीमा आंजनेय हे पवन पुत्र हनुमंता बल भीमा आंजनेय बल भीमा आंजनेय बल भीमा आंजनेय प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेय प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेय हे पवन पुत्र हनुमंता बल भीमा आंजनेय हे पवन पुत्र हनुमंता नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं 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 Precious